Mayong adlaw sa tanan no. So naghimo day ko og kanang series getting to know Mama Mary. Kani nga series gusto ko magisgot about kang Mama Mary, about sa iyang background kinsa siya, unsa siya nya. Nganong importante kay siya sa salvation history ug nganong importante kay siya sa ato nga mga Katoliko. Unsa ang iyang impact sa atong faith diha sa Ginoo. And daghan pa ko'y gusto ta na i-share pero lagi kay himon man ako siyang series so kani ang part 1. So makatabang jud kayo kung mo-subscribe mo nya mo-like pod mo no kay para mas makahimo pa ko og daghan pa nga mga video o mga series or episodes para sama niini. So ako lang tanang gusto unhan kay part 1 man na siya so gusto ko mag-una kung asa day makita si Mama Mary sa Bible, asa siya una nakita ba. So first kay nakita siya sa Annunciation sa Luke 1 verse 26 to 38. Mao ni kini. So English lang nga Bible akong basahon no kay murag utal-utal ko gamay sa Bisaya god. So yeah, mga bright mo pud mga Bisaya makasabot ko English lisod pud di ba mga bright yata. So yeah, mao kini. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and considered in her mind what sort of greetings that this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb, and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How can this be, since I have no husband?" And the angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your kinswoman Elizabeth, in her old age, has also conceived a son, and this is the 6th month with her for who was called barren. For God, nothing will be impossible." And Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. So, sa kanina passage no, makita nato diri kung yun sa pag-start ang salvation history. Diya sa kabirhen nga batan-on nga babae nga gipadala sa Ginoo sa kaanghel si Archangel Gabriel diha kang Mama Mary nga ipahayag sa iya ang balita nga manamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo nya ang iyang dalon nga anak mao ang manunubos o ang muluwas sa tibuok kalibutan sa sala. So ato makita diri sa kani nga passage kung unsa gid ka importante ang role ni Mama Mary nganong siya ang gihatagan ani nga task no. So makapangutan na ta nga sa kada tawo sa kalibutan sa tanan pila ka billion tawo sa kalibutan from the past to the present sa katong nga time ni Mama Mary ug sa future sa karon nganong kadto man gyud nga higayon kadto nga time ba mahimugso ang Ginoo kung makaano na ta nga pod ka ano nga kadto. Well para sa ako tingali kay dito nga time pod matawo si Mama Mary kasi Mama Mary man gyud ang chosen one to bear the Son of God. Walay bisag kinsa man gikan pa kang Eve hangtod sa karon wala gyud bisag kinsa nga qualified to bear the Son of God. So kung matinga kung kapangutan ako ka mga ngano ang Ginoo ba mopili og bisan kinsa lang kanang mopili lang siya nga sige ikaw na lang kundi ikaw na lang di ba dili ang Ginoo mopili gyud og usa ka tawo nga nang kabalo gyud siya kay kabalo naman siya daan sa atong mga kasing-kasing di ba. So kabalo na gyud siya daan in the first place nga ang tawo ra gyud nga kaya nga mo bear sa iyang anak mao si Mama Mary. So grabe no from the beginning until the end only Mama Mary kung imong buton-hunahon si Mama Mary ra gyud ang capable to bear the Son of God. Kay kumayon ka nga basta lang to gipili si Mama Mary dili man ingon na mopili ang Ginoo, mopili ang Ginoo. Namo gyud siya kanang kay kabalo man siya sa imong action, di ba? Kabalo man siya sa imong kasing-kasing. So kaila gyud siya kang Mama Mary bisan pa magani sa wala pa gipanamkon si Mama Mary kailan na ang Ginoo kaniya nga siya ra gyud ang takos nga modala sa iyang anak nga mo'y muluwas sa tibuok kalibutan. So mo na ang kaimportante kini Mama Mary. So balik ta diri sa Annunciation no. Pag-announce ni Gabriel Arcangel nga manamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Mama Mary pod nakapangutan na siya nga manamkon ko wala man ko hilabti wala pa mo ko nakipaghilawas ingon ana. So dili niya ma-explain ba nga saan kay kung tanawon pud nimo sa history gikan sa Genesis padung sa katong nga time ni Mama Mary wala pa gyud nahitabo nga usa ka tawo gianak nga walay
bana kana bang wala gi hilabtan ba nga walay sexual interaction o intercourse nga nahitabo. So kadto ra gyud sa iya ra gyud mo na tingala siya nga giunsa ug unsaon ni unsaon ni paghitabo. Pero ingon siya nga sige go, unsaon lang ni paghitabo, unsay pamagi ani. Dayon ningon din si Gabriel nga ingon ani ang mahitabo. Nasa Mary said to the angel, "How can this be since I have no husband?" Itubag dayon si Gabriel nga ana siya. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. So yung explain, ingon din si Mama Mary. Ingon din si Mama Mary. Okay. So, I am the handmaid of the Lord. Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it to be to me according to your word. Diba siya, okay, go, sige, anak na ay, fights. Murag na bitaw. So, makita po na to, no, nga, ang yes po ni Mama Mary diri kay kani magud nga pag-ingon sa anghel og ipahibalo ra gyud siya nga mo ni mahitabo pero mag-vary maghapon didto ang ang reaction ni Mama Mary or ang iyang kung iya bang duwaton o dili na magud toy gitawag nga free will si Mama Mary apo jay free will ang katong pag-ingon niya yes go fights kaya ra ni murag ana ba nga go ang iyang yes adto nga matuman ang imong pulong dinhi kanako naam gyapon siya kagawasan adto nga mo tugot ug dili mo tugot pero gani kabalo man gud ang Ginoo nga moingon jud siya yes well realization lang pud din ako no kanang realization bitaw na katong sa panahon bitaw sa sa mo tanawag Avengers di ba mo tanawag tag Avengers niya katong na-time si Doctor Strange ni tan-aw sa future ba na pila to ka scenarios pila to 14,604 ba to 605 kung dili mo ko na sayo so daghan kay siya scenarios nga gitan-aw dayon nangutan na si Tony Stark na niya pila man ta ka times in daw kana siya nga kaisa ra daw so mo to mura bitaw kanang kung imong hunahon mao dito kay ang Ginoo nakabalo naman siya sa future good gyud kabalo tingali siya nga sa tanan nga mga senaryo nga giingnan tingali adto si Mama Mary ra ang naingon og yes unya sa pag-ingon niya yes dili ra magud pud to sa pag-ingon niya yes pag-ingon ni Mama Mary og yes ang burden man gud ayon atong iyang gidakay di ba mo rin to katong ni order sa Herod nga pamatyon ang mga bata yan nagbaktas pa gud sila from there to Egypt from balik pa din sila padung sa Galilee sa Nazareth sa Bethlehem di ba labing bigtasan nila may dili pagid mahuman didto kasi sa pag-anak pagid niya ug sa pagpadako niya kang Jesus wala biya ningon didto dayon nga si Jesus gianak paghuman 33 years old na dayon or di ba dili biya to ingon adtong minatabo nahimo gid nga si Jesus Christ nahimo gid siyang 1 month old 2 months old 3 months old 4 months old grabe dili pa gid to makatulog tingali di ba ug masakit ang atong mga isa pa na pangutanan og hilantan pag sa Dios atong nagngipon siya na ba atong nagkuan pero si Mama gani kana wala man nagiingon sa Bible dira nga mga kuan pero man gani kay nahimo maging tao si Jesus Christ so posible to nga mga nahitabo sa iya kay tao man gyud siya nahimo man siyang tao sama kanato nahimo siyang sama kanato maliban lang man gani sa sala so tingali gyud pud apil tingali ang pagnipon sa bata kanang ana bitaw so ang sa kainahan si Mama Mary nagatiman gyud kang Jesus Christ sa iyang pagkabata hangtod sa iyang pagdako so grabe gyud pud ka sakripisyo sama sa kainahan gani ang iyang giatiman kay dili lang basta-basta nga bata di ba ang iyang giatiman mao ang mangluluwas manunubos sa kalibutan kung kana bitaw mo karon nga mga bata nga kana bitaw theology na pud ang tingali nino nga ang Ginoo ba sa 1 year old 2 years old na nabay buot daan or wala pa di ba so kay butaton nahimo man gyud siyang tao tingali sa baby pa ang Ginoo napag mga kuan nga dili pa siya tingali kabalo mulakaw ana nya si Mama Mary ang naggabay sa iya nag-nurture sa iya nagtudlo sa iya yun ang nabitang punto nako diri nga kabalo ang Ginoo daan nga moingon siya yes iyang inurture og iyang bantayan og iyang higugmaon sa tibok niyang kasing-kasing ang iyang anak nga mao ang Ginoong Kristo so mao na ang kuan ni Mama Mary nga iya yung gialagaan ang atong manunubos iya yung gipadako ang atong manunubos ug iya yung gihigugma ang atong manunubos kay wa to tingali niya buhata di ba ni bantay wala niya timan na nabakatay manunubos karon di ba umot nimo hunahon mao na ang role ni Mama Mary unang daw kayo ta dapat og pasalamat ug pasidungog sa iya kay ngano dako kay siya og paghigugma sa Ginoo kung makaingon bitaw ka nga maliban lang sa amahan na kinsa nga tao ang pinaka nahigugma sa Ginoo kung imo nang ipangutana sa imong kagalingon ang tubag yun na si Maria si Mama Mary ang nahigugma ni Jesus Christ first so niya na ganito si Saint Maximilian Kolbe na siya nga you can never love her more than Jesus did kana bang dili nimo kung mingon ka nga naiuban bitaw mingon sa ba na to nga mga dili katoliko mo na sila nga grabe kay sila paghatag og konsenol murag himo naman nila Ginoo si Mama Mary dili man gid kana ang dili man gyud na mao dili wa man gyud nagitudo sa church pero lagi kung mingon sila madlo kung napiban sa to katoliko nga mahadlok tang mahigugma kang Mama Mary kay basig mo labuan mo to ang Ginoo well di man na gyud mahitabo kay ngano we can never love Mama Mary the way Jesus did
Kung maghigugma nato ka Mama Mary, di ka nato malabwan paghigugma ni Jesus sa iyang inahan. Kaya kung wa pa lang gihigugma ni Jesus ang iyang inahan, makasala na siya sa, di ba, fourth commandment ba na, honor your mother and your father, honor your parents. So, ang Ginoo kay Ginoo man gyud siya, unya siya magnahimo sa balaod, so di gyud siya mo tibad sa iyang balaod, di ba? So yeah, Jesus Christ truly love her mother. But ikaw mo maghunahunahon pod ang pag-ani sa Ginoo dinhi sa kalibutan, wala man gyud po siya nanhi diri nga dako na, nanay siya sa usa ka bata, sa usa ka bata, sa usa ka batan-on nga babae, sa usa ka tawo. So, imo ra gyud pong hunahunahon nga gikan ra pud ta sa mo ano bang kung ang Ginoo ninaog diri sa kalibutan gikan kang Mama Mary, so it is fitting ra pod, igo ra pod nga mogikan ta, moagi ta kang Mama Mary, mosangpit ta sa iya para mas makaduol ta diha sa Ginoong Hesus. Na kung may makaingon pod ana usahay nga nganong moduol pa man ka kang Maria kung diretso lang ka sa Ginoo. Kung imo pong tan-awon sa Old Testament, sila mo gud pod tanan nanginahanglan og labi na kato kang Moses, di ba nakasala ang mga tao adto niyan. Magastorya pa ganin nila ang Ginoo pero wala sila na diretso og ingon nga Lord pasayloami sa among mga sala. Ningon bitong mga tao nga Moses nakasala mi sa Ginoo, nakasala mi nimo. Iampo mi sa Ginoo. Mao din tungod niampo si Moses sa Ginoo. Nya diayo din sila. Pinagi pa gyud to sa kuan day ha, sa kanang rebulto ba kay murag mao na pud may siya sunod, so tagya pa ni Tagalog kuan nganong ingon ana. So si Moses nga motukod og kuan rebulto nga ahas, ang tanan mo tanaw adto maayo. So mao to nga nangayo sila. Ang punto nako diri sa kani nga series no kay gani ang mga tao to wala ni diretso gampo sa Ginoo, di ba nagingniagi sila kang Moises. Parehan po sila sa Ginoo. So pwede ningon pud ang Ginoo nga pag inampuay ra pud kamo. So pwede ra gyud dayta nga makigampo ang mga Mary mas maayo gyud na nga labi na sa atong mga Katoliko na nituo ta nga si Mama Mary mutabang gyud sa ato, mo intercede gyud sa atong mga prayer nga tabangan ta niya unsaon pagsunod sa dalan sa Ginoo. Pero bitaw kanang kung naay dalan diha nga pasubay pa daw sa Ginoo niya sa lagi namatay sinful nature nga makasala gyud ta. Makapatabang ta ni Mama Mary nga makapastraight sa atong dalan kanang murag usa ka inahan ba nga nagtudsups dili na mo diri isog diri sayop na imong gibuhat isog diri ra. Labi tong si Mama Mary mura ang mag-straight sa atong dalan kay ang Ginoo man ang agianan, dira man ta mosubay sa Ginoo lisod pod, di ba? Pero si Mama Mary ang magpasubay sa ato sa agianan. Tanan gyud buhaton ni Mama Mary kay magtudlo ra gyud siya kang Kristo, mao ra gyud. Kung madto ka ni Mama Mary itudlo ra gyud kaniya kang Kristo, mao ra gyud na. Pero bitaw nindot ng pag-journey nimo diri sa kinabuhi sa kalibutan kay na kay sa kainahan ba nga makatabang sa imo, mutabang sa imo. Kanang ingon na tingali nga dili jud kaniya pasagdan ug dili jud kaniya biyaan ug itudlo ra jud po kaniya didto sa iyang anak nga mao ang Ginoong Hesus, ang Ginoong mangluluwas, ang Dios sa tibuok kalibutan. So, mao ra gyud na it's better to journey this world with Mama Mary lang gyud nga kauban nimo padung diha kang Hesus. Magaan lang gyud pud tingali noon lisod pero medyo gaan lang pud kay kabalo mo kung naay mong inahan nga mahiguban kanimo. Yeah. So ako ning gusto ko manon nga episode no nga husto ra gyud nga mapasalamaton kita sa Birheng Maria nga tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo nahimugso ang usa ka manluluwas, ang manluluwas sa tibuok kalibutan, ang manluluwas nato gikan sa sala ug ang manluluwas nga nagpahiusa kanato diha sa Amahan. Ang Amahan sa tibuok kalibutan, ang Amahan sa langit ug sa yuta, ang Amahan sa tanan mga hinimo, sa tanang hinimo makita man o dili. Ang Dios Amahan nga makagahom sa tanan, ang Dios nga walay katapusan. Mao kana ang Dios nga gamhanan, ang atong Ginoong Hesus, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.